Standby! Yan, magkuhan. Racing ni sila, racing sa swimming. Standby! Ready! 1, 2, 3, go! Ala, sige! Ala, kusuga kini ko na eh. Ala! Michael Phelps sa kibaw yung kusuga niyo. Tagyag yung swimming pool. Otro naman dia. Apel ka yan? Apel ka. Ay, sige na, sikat-sikat dapat until eh. Magsikat na. Okay, kusog kayo. Kapila kaya? Third? Fourth? Okay, breathe in. Ambak. Sige. Ano? Saan eh? Oh, nagpahangin na na. So, racing ni sila, racing. Oh, racing. Nagpa-contest with dere. Char. Sana all. Sana all. Sige. Ready? Ay, wala pang kuhan, isa ka babae. Ano, plaster. Plaster. Kanan. Ready? 1, Ikaw boy ga. 3, go! La! Allah! Grabe! Banate! Allah! 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 Michael Phelps og si Usain Bolt oh. Allah! Grabe! Tagyag yung swimming pool ay. Dali! La! Wala pa yung third! La! Kinsay ma third! Dali! Banat! Kaya hindi mo tugda. Ala, napag yun. Ala! Ala! Go! Ala, grabe. Ay, mas tiram ding iyan de eh. Ya, apel kaya, apel. Sugaw na nila. Backstroke. Otro sa paon sa Olympics. Backstroke. Okay. 1, 2, 3, go! Allah! Allah! Ay, natugnaw. Allah! Hello, wow! Grabe si ko ano. Nagiya sa Rudy Pharmacy. Allah! 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 La, ilog sa third si Tony ug si Andrea. Okay, banat. Okay. Ga. Gamay na lang. Fourth na si Andrea. Fifth siya. Fifth. Yan, apil ka yan. Oh, racing na. Bawi, grabe maning mga future sa kono, kibawi oh. Kusog kay mga langoy. Freestyle na, freestyle. Freestyle maski unsa yung langoy yon. Maka backstroke, breaststroke, iro-iro. Sige. Sige, buhi iga. Sige, ko na, ready. Tindog, ay ko na mo. Ready na, tindog. Sige, buhi iga. Ha? Ready? 1, 2, 3, go! Allah, racing! Grabe! Go! Nagunag yapon si Rudy Pharmacy oh. Allah! Allah rin! Grabe si Ian ba eh? Musukol na si Ian naglangoy. Muna yung mga future Olympian.
Dari lang ni sa Shocks. Shocks Togo, MB Shocks. Daging kay barko diri ha. Napayo dito sa ibabaw, daw ka barko dito ibabaw sa bukid. Kusog kay damdangoy eh. Nag-abot na ni kuan ba? Nag-abot na sa kuan? Kanang laylay nga lugar no. Wala Yung competition. Awoy ka kuan? Pero may kuan pas-pas ka ba? Ano wala man ka nagdula? Wala manggod, wala manggod. Ay wala makatay. Wala manggod ko. Ay wala mo. Uy, kay para maabot ka sa kuan. Bukan ka sa stage. Ay class. Unsay man grade? Dili. Grade 4 gyapon. Sindral siya ako west. Ay west Grade ka. Grade 4 ka? Grade 4. Pila magabokson? Ha? Grade 3 to siya. Si Ray. Grade 4. Grade 4 kay Ma'am Irene. Kani ay grade 3. Kusing na dati. Sige Ray. Sige, racing daw. Baka mong kalaban. Grabe ka, maaya sila guys. Kusog kayo mong langoy ba eh? Kusog kayo sila mong langoy. Gay, racing! Alam, sukol siya no? Gay! Gay, barat yan! Balik.